ایک رات 27ویں شب ہے۔ اس روز ختم قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے عبادت کا۔ 27ویں شب کی فضیلت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس کی شان میں نازل کر دیا ہے تو اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہو۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اس رات کی اس کی جو دوسری فضیلت ہے کہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ فطرے کے حوالے سے بھی ذرا فطرہ جو ہے درمیانی جو ہے نا قیمت وہ 320 روپے فی کس کے حساب سے۔ زندگی گزارنے کا ہمارا طریقہ سلیقہ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں اور ساتھ کا ترجمہ بھی سمجھ کے پڑھا کریں۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں جی ان کو آئیں، ہم حاضر ہیں، جب بھی آئیں گے ہم اللہ کے کلام کی تعلیم ان کو سکھائیں گے۔ یوں تو پورا ماہ رمضان ہی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کریم نے اپنا ماہ قرار دیا ہے۔ اس کا آخری عشرہ بالخصوص اس میں طاق راتیں اللہ نے خصوصاً انسانوں کے لیے دی کہ ان راتوں میں سے برکت کی رات تلاش کرو۔ انہی راتوں میں سے ایک رات 27ویں شب ہے۔ اس روز ختم قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے عبادت کا، خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ہم علماء اکرام سے اور اللہ کے نیک بندوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے امام صاحب پہلے تو اپنا تعارف کرا دیجیے۔ میرا نام عبدالرزاق ہے، عبدالرزاق مہاروی، یہ خطیب جامع مسجد حبیب کبریا، تاج پورہ سکیم لاہور۔ جی اچھا امام صاحب 27ویں شب کی فضیلت کے حوالے سے ذرا 27ویں شب کی فضیلت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس کی شان میں نازل کر دیا ہے تو اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہوگی۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور افضل کتنی ہے یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اور اس رات کی اس کی جو دوسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہے یا حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے محبوب کریم جناب آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھنے گئے تھے کہ اس رات کو وہ کیا کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ کیا کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، کوئی نوافل پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا جو اس رات کو عبادت کر رہے ہیں۔ اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان فضیلتوں کی وجہ سے اس امت کی جو فضیلتیں اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، ان فضیلتوں کو انبیاء کرام نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر یہ دعا مانگتے گئے کہ یا اللہ کہ کاش ہمیں اس امت کا نبی بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کو فرمایا کہ اس امت کا نبی تو میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام یہ دعا کرتے گئے کہ یا اللہ کہ اس امت کا نبی تو نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے، ہمیں اس امت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو ہے نا وہ دعا قبول فرمائی اور نبیوں کو بھی دعا قبول فرمائی۔ خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کا ہی کلمہ پڑھیں گے اور آپ کے ہی دین اسلام پر وہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی ادب و احترام کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو رات ہے تمام امت کے نزدیک اور اکثر صحابہ کرام اس پر متفق ہیں کہ یہ 27ویں رات جو ہے نا رمضان المبارک کی یہ 27ویں رات ہے۔ اور اس رات کو ہمیں تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ سب سے افضل عمل جو ہے وہ قضا نمازیں ہے۔ نوافل کی بجائے آدمی قضا نمازیں پڑھے جو اس نے چھوڑی ہوئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرض سے وہ سب قدوش ہو سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فطرے کے حوالے سے بھی ذرا فطرہ جو ہے وہ 2 کلو گرام آٹا یا اس کی قیمت، اور اس کی قیمت جو گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے نا اس کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ بعض جگہ پر جو ہے وہ آٹا 160 روپے بھی ہے، 150 بھی ہے، بعض جگہ پر 180 روپے بھی ہے، اور درمیانی جو ہے نا قیمت
وہ 320 रुपए फ़ी कस के हिसाब से, फ़ी आदमी के हिसाब से आदमी को देना चाहिए। और सरबराह के ये ज़िम्मा है कि वो सरबराह अदा करे। ये जो आवाम में मशहूर है जी वो मेहमान आ जाए तो उसका भी अदा करो, ये गलत है। मेहमान का अदा करना सरबराह के ज़िम्मा नहीं है। मेहमान का जो हक़ है कि वो अपना फ़ितरा खुद दे या उसके घर वाले दे। हाँ, मेहमान जो सरबराह है, अगर एक बच्चा रात को पैदा हुआ ईद उल फितर की रात को, तो उसका सदका फ़ितर जो है वो भी अदा करना ज़रूरी है। कब तक जो है आमतौर पे तस्वुर ये है कि ये मैं ये इसके बारे में हदीस पाक में आता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आदमी का जो रोज़ा है ना, ये ज़मीन आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, यानी ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, दरमियान में लटका हुआ होता है। तो जब तक सदका फ़ितर अदा ना करे, तो ये सदका फ़ितर जो है ना, कोशिश होनी चाहिए कि ईद उल फितर से पहले पहले अदा कर दिया जाए। और ये जो हदीस पाक में आता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाते थे ईद उल फितर वाले दिन, दूसरे रास्ते से वापस आते थे, तो सरकार का यही तरीका था कि फ़ुक़रा रास्ते में खड़े होते थे लाइनों में, सरकार उनको देते जाते थे और ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते। जब वापसी जो रह जाते थे वो दूसरे रास्ते पर आ जाते, सरकार उनको भी अता फरमाते। तो चाहिए कि ईद उल फितर से पहले दे दे, अगर पहले ना दे सके तो ईद उल फितर के बाद दे दे। ज़िंदगी में जब भी चाहे वो दे सकता है और उस पर वो वाजिब है कि वो अदा करे। अगर नहीं अदा करेगा तो वो वाजिब का मुनकिर होगा और उसके बारे में अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा। और वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान मकबूल है। जी मस्जिद में आपने तरावी पढ़ी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कुरान हिफ्ज़ किया है, फिर उसकी प्रैक्टिस की है, कितना अरसा लगा है आपको इसमें? मुझे तकरीबन टोटल जितना अरसा लगा, तकरीबन 4 साल का अरसा लगा मुझे, ये कुल मिला के शुरू से लेकर आखिर तक। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है। अच्छा, तरावी जो है उसमें कुरान पढ़ाया जाता है? जी जी पूरा कुरान हो चुका है? जी यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह एक पाव रह गया बस, तकरीबन 3 पाव मुकम्मल हो गया तीसरे पारे का। ये अब आप आज इसे मुकम्मल कर लेंगे और जी जी हम 27वीं जी 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 इंशाल्लाह। तो आज ही आप जी। कुरान मुकम्मल करने जी। जा रहे हैं। तो आपको इसके हवाले से आप नौजवानों को तरगीब देने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीम की तरफ आएँ, उसके लिए आप कोई मैसेज दीजिए हमें कि बच्चों को, नौजवानों को आपके जैसे वो आना चाहिए इस तरफ और कुरान पढ़ना और पढ़ाना और सिखाना चाहिए। मेरा मैसेज ये होगा कि जो जितनी भी हमारे अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिए हैं ना कि ज़िंदगी गुजारने का हमारा तरीका सलीका, ये सारा का सारा अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है। तो जब हम कुरान को पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ भी पढ़ना चाहिए हमें, ताकि हमें पता लगे कि जब हम कुरान में अरबी पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। हमें जब तक हमें मतलब नहीं समझ आएगा तो हमें अल्लाह ताला का पैगाम नहीं समझ आएगा हम क्या करें। तो ये पैगाम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ा करें और साथ उसका तर्जुमा भी समझ कर पढ़ा करें, ताकि हमें पता लगे तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा हमारे पास, ताकि जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, जो हमें पैगाम दिया है, अल्लाह के रसूल ने अमली तरीका बताया उसका, उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान पढ़ें और आप की सुन्नतों पर अमल करें ताकि हम दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकें। मेरा नाम कारी मोहम्मद मुमताज़ तबस्सुम फरीदी है और मैं यहाँ पे मुदर्रिस हूँ, बच्चों को तालीम देता हूँ, कुरान पढ़ाता हूँ और अज़ान वगैरह भी पढ़ता हूँ, और अगर इमाम साहब ना हो तो तब मैं जमात भी करवाता हूँ। 27वीं शब की फजीलत मौलवी साहब ने बड़ी तफसील से बयान की। हाँ जी। कुछ चीज़ आप अगर इजाफा करना चाहते हैं? नहीं, जब उन्होंने बयान कर दिए तो फिर इसमें ज़िंदगी वक्त रखी है दीन के लिए जी और इसी में अपना माश भी ढूंढ रहे हैं, जी इसी से परवरदिगार ने आपको जो है माश का जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नौजवानों के लिए आप कहेंगे कि इस्लाम मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। जी हम लोग भटक रहे हैं, इधर उधर और तरफ जा रहे हैं, कुरान और अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं आ रहे, मस्जिद की तरफ नहीं आ रहे। इनको तरगीब देंगे, आप अच्छे लफ्ज़ों से बुलाएंगे तो वो आएंगे। तो ज़रा नहीं, हम तो दावत देते हैं जी, उनको आएँ, हम हाजिर हैं, जब भी आएंगे हम अल्लाह के कलाम की तालीम उनको सिखाएंगे। जिस वक्त भी आएँ, हम 24 घंटे इधर मस्जिद में मौजूद होते हैं, जब भी वो आएंगे तो हम हाजिर हैं। इस मुश्किल वक्त में हर बंदा जो है वो बस माश के पीछे दौड़ रहा है, साइंस कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कि दीन के रास्ते में निकलने वाले कौन लोग हैं, कहाँ से आएंगे? वो इधर से ही आएंगे ना। जब वो आएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, तो उनके वो जो दिल हैं वो बदलेंगे, तो वो अल्लाह के कलाम की तरफ आएंगे। क्योंकि ये दिल जो होता है ना, जब ये दिल काला हो जाता है ना, मुहरें लग जाती हैं, तो फिर इसको जो हकीकत होती है वो नज़र नहीं आती। तो हकीकत तब नज़र आएगी जब वो अल्लाह को याद करेंगे। जब अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह के नूर से उनके दिल मुनव्वर हो जाएंगे।
तो फिर वो अल्लाह का कलाम सीखेंगे। 27वीं शब की फजीलत के हवाले से इमाम साहब ने भी फरमाया, कारी साहब ने भी, मौज़िन साहब ने भी, बहुत सी फजीलतें हैं इस रात की, लैलतुल क़द्र की बहुत सारी फजीलतें हैं। लेकिन मैं आज अपने इस स्क्रीन के ज़रिए से, अपने इस नशिस्त के ज़रिए से मैं अपने नौजवानों को, बिलखुसूस मेरी नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि जहाँ इस शब की और बहुत सारी फजीलतें हैं, वहाँ एक और बहुत बड़ी फजीलत है, और वो ये है कि यही वो मुबारक शब है कि जिस शब ये मेरा वतन अजीज़ पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था। 14 अगस्त तो सभी लोग मनाते हैं, सरकारी तौर पर मनाया जाता है। इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस रियासत में 14 अगस्त का सबको मालूम है, लेकिन कितनों को मालूम है कि इस शब ये वतन, ये पाक वतन मारिज़ वजूद में आया था। क्या ये हुक्मरान इस बात को तस्लीम करेंगे? क्या ऐलान होने जा रहा है कि आइंदा से पाकिस्तान का यौम विलादत, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 27वीं शब को या 27 रमज़ान को मनाया जाएगा? कैमरामैन महद अब्बासी के साथ नियाज़ बालम, HITV लाहौर।